ফাগুন লাগে ফিকা এ শ্রাবণ লাগে ফিকা তু গলে রুচি ফাগুন লাগে ফিকা এ শ্রাবণ লাগে ফিকা তু গলে রুচি তু কোঠি লুচিলু মোটুকু মুছি খোঁজি 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 ততে মু পাউনি আজি যাহা কহিবু তো কথারে মুহেবি রে রাজি খোঁজি 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 ততে মু পাউনি আজি যাহা কহিবু তো কথারে মুহেবি রে রাজি ଏମିତି କଣ କରୁଛ ଯେ ମଲା ତମ ଘଇତାରେ କଣ ଏତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କି? ଯା ଦୁଷ୍ଟ କିଏ କହିଲା ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ସବୁ ଘଇତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ ତା ବୋଲି କଣ ଏମିତି ଖରାବେଳେ 100 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମେ ଘଇତାର ଆଉ ଏ ଘଇତା ତମର। ହଁ ମୁଁ ବି ଘଇତା ହଁ ଘଇତା ପା। ଇଏ ଘଇତା ହଁ ମୁଁ ପା ତମ ଘଇତା। ଆରେ ମୋ ଘଇତା ତ ଇଏ ଘଇତା ପରେ କିଏ? ମୁଁ ପା ତମ ଘଇତା। ଜୋଇ हे भास्कर तुमको 2.5 क्विंटाल तिरस्कार न्यूज तमें छापुच नहीं न्यूज कान कामुले रानीअपा निशा महाराणार नियाली छेना साया तले नाकसाप यही सब न्यूज हैं अरे ये भलिया न्यूज पर तुम दृष्टि पड़ू नहीं अरे आकु ही कहती साहु भाज खोलदेले ब्लाउज ठीक यही सब न्यूज तमें छाप अरे ये न्यूज छाप ये न्यूज मिलियन मिलियन भ्यू जीव घर घर लोक देखिए अरे आकु ही कहती प्रकृत स्नेह एटा को स्नेह प्रेम कहते कि के जानी हेइतिबो मु तो बायाटा मु केमिति जानिबी कोटा स्नेह आ कोटा प्रेम। अरे तू कौन जानबू मु ठीक जानी पारुची एटा ही प्रकृत स्नेह ठाकुर करतु स्नेह प्रेम रे